buron agin. Aroy, madiskarte yung bata, oh. Dali, hilain mo papunta dito. Sorry, baby. You need to bring inside the pineapple. Hindi talaga niya kaya. Ari, kawawa man si baby, oh. Wala. Dali, nak. Bring, dali na. Hilain mo, dali. Hirapan siya. Paano niya ba dalhin yan? Dali na, nak. Aroy, bata pag ipasilutan na. Alang, gumulong. Gumulong, be. Gumulong na. Pinakailaman mo kasi yan doon sa labas, eh. Oy. Oh. Oo. Sige na.